अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस दुआ से शुरू करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सारी इंसानियत के लिए रहमत बन जाए, और इस मुबारक वक़्त में मैं बच्चों और नौजवान नस्ल की तवज्जो अल कुरानुल हकीम की अज़मत, शान व शौकत, असल हकीकत की तरफ लाना चाहता हूँ। कुरानुल हकीम रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक के लिए एक ऐसी ज़िंदा किताब है, एक ज़िंदा वही है जो कुल इंसानियत के लिए ज़ाब्ता हयात और तमाम दवारे ज़िंदगी के लिए रहनुमाई लिए हुए है। चाहे मकानो ज़मान हो, यानी टाइम एंड स्पेस की बात हो, या रफ्तार या कश्य सिकल की, स्पीड या ग्रेविटी की, मज़हब, सियासत, मईशत की, यानी रिलीजन, पॉलिटिक्स और इकॉनमी की, कोई भी बात हो, हर सिमत में, हर डायरेक्शन में अल कुरानुल हकीम हमें गाइड करता है। चाहे इशारतन करे, फिर अहले इल्म की मदद से हम उसकी तह तक पहुँच सकते हैं। जब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कितनी तकलीफ़ और दर्द से ये फरमाते गए कि मुसलमान तारके कुरान होकर ज़ीलो ख्वार हो गए हैं, और यकीन जानिए 100 साल गुज़रा हज़रत अल्लामा इकबाल को, लेकिन वो अपनी ज़लालत व ख्वारी में मुसलमान गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह है, तारके कुरान, तारके कुरान। ऐ नौजवान नस्ल, वापस आइए कुरान की तरफ, उसकी अज़मत को समझिए। गैर कौमें, गैर मज़ाहिब, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं कि दुनिया की कोई किताब अल कुरानुल हकीम के करीब भी नहीं फड़कती, और ख़ुद कुरान का दावा ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ी है, वो तमाम शकूक से बालातर है, ये वही इलाही है। बाकी तमाम किताबें इंसानों के हाथ की लिखी हुई हैं। कुरान की अज़मत देखिए। वेटिकन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर रोम, इटली में 1962 में उन्होंने बयानिया जारी किया कि अल कुरानुल हकीम एक आसमानी किताब है। सुबहान अल्लाह। फिर बर्नार्ड शा, ए ग्रेट ब्रिटिश स्कॉलर, ए पॉलिटिशियन, ए मूवी मेकर, एंड बार बार उसने जिक्र किया कि दुनिया की अजीम तरीन किताब, उसका नाम है अल कुरानुल हकीम। ये अल्फाज हैं बर्नार्ड शाह, एक क्रिश्चियन, एक ब्रिटिश के, और उसने अल कुरानुल हकीम को इतनी अज़मत से लिखा कि इंसान हैरान रह जाता है। हाँ, यहाँ नौजवान नस्ल को ये समझाने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो कुरान में न हो। तो दुनियादारी के लिए भी हमें कुरान की तरफ लौटना चाहिए, दीन के लिए भी हमें कुरान की तरफ लौटना चाहिए, और उसे सही तरीके से समझना चाहिए। दुनिया की मैं यहाँ 2 सूरतें पेश करता हूँ। सूरत अस-सबा आयत 3 या 4, यानी जब बिस्मिल्लाह को काउंट करें तो 4 बनती है, न करें तो 3 बनती है। इस मसले पे भी मैं इंशाल्लाह एक दिन प्रोग्राम करूँगा। इसका जवाब भी कुरान मजीद में मौजूद है कि बिस्मिल्लाह हिस्सा है या नहीं। बहरहाल सूरह सबा आयत 3 या 4, वक़ाल लज़ीना काफ़रू ला तातीन अस्साअह कुल बला व रब्बी ला तानियकुम आलिमुल गैब ला यअज़ुबु अन्हु मिस्काल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर ये समझते हैं कि ये आखिरी घड़ी नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मेरा रब आलमुल गैब वो फरमाते हैं कि ज़रूर आएगी। और जान लो कि दुनिया में कोई रत्ती भर, ज़मीन व आसमान में कोई रत्ती भर ऐसी चीज़ नहीं जिसका जिक्र कुरान में न हो। ला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबर, कोई ऐसा इल्म, चाहे मकानो ज़मा हो, रफ्तार व कश सिकल हो, मज़हब हो, सियासत हो, मईशत हो, आप किसी चीज़ को उठा के देख लीजिए, कुरान उसकी तरफ इशारा फरमाता है। फिर सूरह यूनुस आयत 61 या 62, जो वमा तकूनु फ़ी शानिन से शुरू होती है, वहाँ फिर जिक्र किया कि तुम जिस भी हाल में होते हो, जो भी तुम काम करते हो, कुरान पढ़ते हो, दुनियावी अमल करते हो, ये आयत का तर्जुमा है। अल्लाह ताला इन पे फरमाते हैं
درمیان میں کننا علیکم شہودا، ہم ہر حالت میں اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ دوربین اور خوردبین اس کے فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں. انسان کی ہر حرکت پہ خدا کا، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. آخر میں سورہ یونس آیت 61-62 میں فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اے میری نوجوان نسل، واپس آئیے قرآن کی طرف. پاکستان کو بچائیے جو اسلام کے نام پہ بنا، ایک نظریاتی ملک بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرہ پہ بنا. پوری دنیا کے لیے اس نے ایک مثال بننا تھا. اب وہ گندگی، بدکاری، بے حیائی، رشوت کی مثال بن چکا ہے دنیا میں. ایک بدترین ملک کہلانے لگا ہے. آؤ نوجوانوں، اٹھو، اپنے ملک کو اس سے بچاؤ. کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس اس کا حل نہیں ہے. حل ہے القرآن الحکیم. اے نوجوان نسل، واپس آئیے. میں یہاں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا 13 نومبر 1939 کو قیام عید پہ فرمایا، یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عمل خدمت خلق اور رواداری سے زیادہ دیانتدارانہ اور مستحسن نہیں. ہماری سماجی کامرانیاں اور سیاسی آزادیاں اسی پر منحصر ہیں. یہی زندگی کا حاصل مفہوم ہے، یہی حقیقی علم ہے، اور یہی روح اسلام ہے، بلکہ عین اسلام ہے. اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے اپنے آج کی درخواست کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب و مسلط کر دیا جاتا ہے. ناظرین، ایسا مسلمانوں پہ پچھلے 1450 سال میں کئی بار ہو چکا ہے. اے اللہ، میرے پیارے پاکستان کو، میری اس نسل کو اس بڑے بڑے عذاب الہی سے بچانا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.